अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। एक ऐसी बात आज आपको बताने जा रहा हूं और आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि जिसको देखने के बाद आपकी दिल दिमाग परेशान हो जाएगा कि आखिर ऐसे लोग भी क्या अभी भी दुनिया में मौजूद हैं और आखिर वो क्या घटना है, ऐसा क्या मामला सामने आया है। सुनने के बाद, देखने के बाद दिल कांप उठा। और ये घटना है अब से कुछ दिन पहले की, जो इस वक्त काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, काफ़ी वायरल चल रही है कि दो भाई होते हैं और उन दो भाइयों में दोनों अलग हो जाते हैं और उनके बाप का इंतकाल हो जाता है। जब बाप का इंतकाल हो गया, छोटे भाई ने बड़े भाई को फ़ोन किया कि बाप का इंतकाल हो चुका है, जनाजे में आ जाओ। लेकिन वो अपने काम की मसरूफियत की वजह से जनाजे में नहीं आ सका। लेकिन फिर उसके बाद आम तौर पर जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है, तो उसको दफन कर दिया जाता है। तो उस छोटे भाई ने भी अपने वालिद को दफन करने के लिए लोगों के साथ कब्रिस्तान चला गया। जाने के बाद कब्र खोदी गई और वहाँ पर जनाजा पहुँचा और जनाजे की तजहीज़ व तकफ़ीन हुई। और जनाजे को जैसे ही जब नमाज़ पढ़ाकर निपटा जाता है तो वहाँ पर ऐलान किया जाता है कि अगर किसी का कोई कर्ज़ हो तो बता दो, इसके कर्ज़ को चुकता कर दिया जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसे हुआ करते हैं कि अगर होता भी है तो वो माफ़ कर देते हैं। तो जब वहाँ पर ऐलान किया गया तो कोई भी ऐसा शख्स निकल कर के नहीं आया जो ये बताता कि हाँ, मेरा इस मरे हुए इंसान पर कर्ज वाक़ई है। बल्कि सही तरीके से तजहीज़ व तकफ़ीन हुई और उस छोटे भाई ने अपने वालिद को कब्र में दफन कर दिया। दुरूद फातिहा हुई और लोग वहाँ पर दफन करने के बाद सब अपने अपने घर वापस चले आए। लेकिन अभी 2 साल गुजरे थे। 2 साल गुजरने के बाद एक ऐसा मोड़ आता है कि जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। फिर आखिर होता क्या है? जब 2 साल होते हैं, 2 साल के बाद उसका बड़ा भाई लौटकर घर पर आता है और आने के बाद अपने छोटे भाई से कहता है कि मेरे बाप पर मेरे 60,000 रुपये कर्ज थे, मुझको वो चाहिए। अब 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन कर्ज मांगने के लिए अब बड़ा भाई, जो कि सगा बड़ा भाई है, अब आया है और वो भी कर्ज किसी और पर नहीं बल्कि खुद के बाप पर है और छोटे भाई से मांगने के लिए आ गया। और इतना ही नहीं, बल्कि उसने ये दावा किया, अगर तू कर्ज नहीं देता है तो मैं अपने बाप की कब्र पर जाकर वहाँ उससे मांगूंगा और इसको मैं हरगिज़ माफ़ करने वाला नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही इतनी बात हुई तो छोटा भाई वो थोड़ा गमगीन हुआ कि आखिर बाप तो हम दोनों के ही हैं, लेकिन ये कैसा दिल लगता है, इसका माइंड कैसा है कि ये अपने बाप पर भी इतने कर्ज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आम तौर पर आम आदमी भी अगर कुछ पैसे हुआ करते हैं तो उसको माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन खुद का बड़ा बेटा होने के बावजूद भी अपने बाप का इसने कर्ज माफ़ नहीं किया और चंद लोगों को लेकर वो कब्रिस्तान पहुंच गया। जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचा, जाकर कब्र पर खड़ा हो गया और उसने वहां पर कर्ज का तकाजा शुरू कर दिया। इधर छोटा भाई वो भी चला गया, चंद लोग उसके साथ भी गए और जाने के बाद वहां आसपास जो औरतें थीं वो भी कब्रिस्तान की साइड से खड़ी हो गईं। वो सब मंजर देखने लगी और दोनों भाइयों की आप बीती पर, उनकी आपसी लड़ाई झगड़े पर सब मज़े ले रहे थे, सब हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन छोटे भाई के दिल पर ही बीत रही थी कि आखिर उसके साथ आज कैसा मामला सामने आया है कि जिस बाप ने इतनी प्यार और मोहब्बत से पाला है, आज उसी बाप के ऊपर उसका बड़ा बेटा कर्ज मांगने के लिए उसकी कब्र पर आ चुका है। अब जैसे ही कर्ज मांगने की बारी आई तो छोटा बेटा वो जितना कर्ज बड़े भाई का था वो सब इकट्ठा कर कर वो भी कब्रिस्तान पहुंच गया। जाने के बाद वहाँ पर जैसे ही कर्ज की मांग रखी गई तो उस छोटे भाई ने
پیسے نکال کر وہاں پر اپنے بڑے بھائی کو دے دیے، اور وہ اتنا پتھر دل نکلا کہ قبر کے پاس ہی کھڑے ہو کر ان پیسوں کو گننا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی اس نے پیسے گنتا رہا، قبر کے سامنے کھڑا رہا، جب پیسے پورے گن لیے تو اس کے بعد مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے کہ جیسے کہ ساری دنیا کی دولت اس کو مل گئی ہو۔ اب انہی پیسوں سے یہ ساری زندگی گزارا کرے گا اور ساری زندگی انہی پیسوں سے یہ بسر کرے گا۔ اس طریقے سے وہ اپنے والد کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا، اور وہیں پر چھوٹا بھائی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ یہ تیرا قرض جو ہمارے باپ پر تھا میں نے چکتا کر دیا ہے، لیکن آج کے بعد تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، اب سے تیرا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے، نہ ہم تیرے مرے میں آئیں گے، نہ تو ہمارے کسی بھی فنکشن میں کسی بھی چیز میں شریک ہونا۔ اور آپ لوگ اب اس ویڈیو کو دیکھیے کہ جس ویڈیو کے اندر یہ سارے منظر دکھایا جا رہا ہے کہ قبر کے پاس کس طریقے سے کھڑے ہو کر وہ ہنس کر مسکرا کر پیسوں کو گن رہا ہے، اور جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور کسی لیڈیز کی بھی آواز آ رہی ہے جو کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آج سے ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں خود کی باپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ سارا منظر چل رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے کہ اس ویڈیو کے اندر یہ کس طریقے کا معاملہ پیش آیا ہے۔ یہ جنازہ اٹھنے کے بعد کی انہوں نے 2 سال بعد 2 سال بعد یاد آئے ان کو 10,500 روپے، یہ 10,500 روپے دے دیے ہیں ہم نے، ملنا جلنا ختم ہے، ملنا جلنا سب ختم ہے۔ اب ان میں سے کوئی مرے تو ہم نہیں جائیں گے، ہمارے یہاں سے کوئی مرے خوشی ہو یہ لوگ نہیں آئیں گے، خوشی میں نہ مرنے میں۔ چھوٹے بھائی شرم کی وجہ سے دن میں قبرستان نہ آیا، بلکہ رات کی تاریکی میں وہ قبرستان جانے کا اس نے وعدہ کیا، اور بڑا بھائی بھی رات میں ہی وہ قبرستان گیا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ سب منظر پیش آیا، جس کی وجہ سے رات میں جو ویڈیو بنائی گئی چاروں طرف آپ کو دکھائی دے گا کہ اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد بتائیے کیا انسان کی انسانیت بالکل مر چکی ہے؟ کیا اسی چیز کا نام اسلام ہوا کرتا تھا؟ کیا اسی چیز کو اسلام کہا جاتا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا یہی طریقہ ہے، یا نبی پاک کی تعلیمات کیا تعلیمات ہیں کہ جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں، سکھائی ہیں، آج کچھ مسلمان ان سے بالکل ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے، اور دیکھنے کے بعد اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور دے کر کے جائیے، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور کر لیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔